lenhle njengoba nathi nje ke luhlelo lwethu luhlelo lolithatha indzaba lena nalena kwelinye isikhathi uyakhanza ukuthi mhlambe ukhanza ukuthi mhlambe abantu labehlukene ngenhlango sekwehlukene kanjalo nebenkosi lenhle nanyalo kunjalo nebenkosi lenhle lamhla lapha ehlelweni nginaye lapha babe makhanya nemathi kakhulu ke nebenkosi lenhle njengoba nje ndambona emoyeni lesike saba naye futhi kulolu hlelo lesikulo lesikhathi sanyalo la kanjalo nebenkosi lenhle ngiphinde futhi ngiphinde ngibe naye nebenkosi lenhle futhi lapha prophet wavusi waAdlamini nebenkosi lenhle nanaye nebenkosi lenhle nemathi kakhulu ehlelweni lolu bakhona lapha ngithanda ukumbona nje kwakhona nyalo kunyeni kakhulu okwenteka lapha nebenkosi lenhle kulesikhathi sanyalo nebangwane kuze sithi sitolembisa kahle into lethu la sibone ukuthi yonke into ivakala kahle la ngiyethemba sibafana bakithi bathi bafana bayisi konke sekukahle kakhulu ngitafele ngicele yena lapha babe bakhanya songumnyama la ucela ukuthi ubavusele emakhaya awu bavusela bonke emakhaya babukeli kakhulu ngivusele inyanga labangena thithunywa bangena nglabalele bangena amadlodi nabo bathakathi abavusela nebazalwane ke nawo bonke nje abantu emhlabeni lokukhanya ukuthi bayafuna kwathi ukuthi ke yini amadlodi ngani ngoba labanye abantu bakhuluma ngemadlodi nabantu ukuthi bakhuluma ngani kephana ufuna ukuchaza lokho nje ukuthi yini amadlodi lagcina egugule umuntu abe inyanga abe umprofeti noma bezangoma noma nje athengisa umuthi siyandlusela kakhulu bakamba siyabonga kakhulu malunjalo nebenkosi lenhle sekulawo ucela naye lapha umprofeti ukuthi naye ngicela ukuthi Dlamini Kunene ubavusele emakhaya asivusele balaleli be-channel eMaswati sivusele kakhulu ngosiyami labahlele emakhaya nje bathamele lo msakazo lwengcayizivele sibonga kakhulu ngingumprofeti uBuswaNamini welibandla le-Mountain of Salvation eMathaba sibonga kakhulu balaleli ukuthi beningahlala nje nethamele lo msakazo egameni leNkosi amen amen nebenkosi lenhle ke nje basenibavusele bonke lapha kulesikhathi sanyayo nebenkosi lenhle la ngithathe intambo zenkenkethi G umshiyalo wangale ngase studio ngiyabuya nje masinyane nje nebenkosi lenhle khona sithatha kulungilungisa nje lapha ningahambi ningabaleki uhlelo luyaqhubeka siyabuya No other name above the name of Jesus. Yesterday, today, again nebenkosi lenhle solo sikhona lapha ehlelweni lapha sikhona people and places lomhla ke bekunene lapha sizene masicala sitawukhuluma la empeleni luhlelo lwethu lapha besilungise ngale indlela manje ke into emdala nebenkosi lenhle bese siyatilungisekela nje solo into ehamba ngoba besicelene umfundisi Dlamini lapha lomunye lenikela mbona lapha lokho abakhona lihlelweni lokho ngenxa yokuthi wanceda atholakala incingweni sekugcina sekukhona yena abakhanya futhi naye lapha umlangeni lokho sikukhanzekile ke lapha nebenkosi lenhle naso stoka nje lapha ngikhanze ukuthi mhlambe umlangeni niyamati ukuthi wakwaba ngakhona lapha ngebunyangeni wasuba umlophe endvukawo so vele so uba umuntu lo kholo wakho kanjalo nebenkosi lenhle nase babathe ngikhuluma naye lapha songomnyama ngikhanza ukuthi songomnyama naye usuke esondweni wasisosuke uya ngakhona ngamshiyalo ngebunyangeni
lo mbuzo lo sosala kenyalo lapha ukuthi mabamba sikuphi kanzi la sikhona kodwa nje singakangeni lapho nebenkosi lenhle ndawucela ukuthi mhlambe yena umlangeni lo laqeni kwami akabasi nje halamisa mhlambe 2 minutes Nkosi ngoba kunebantu abanye lokukhanya ukuthi mhlambe abalwathi lokuhlela ukuthi abangase bakubona ngaphambilini bayifika mhlambe baqhamuka amavende ehlukehlukene nekuthi ukuphi wena ngoba empeleni kukhona nje clip lengingayibona la le clip lengingayibona lapha basanza ngikhombisa khona nyalo kusho ukuthi kunalomnye make la noma kulomnye babe lapha wayewethi elwanyeni washaya amathambo nakushaya amathambo wathiwa lo muntu angasidakala ngekuthandaza kwemlangeni manje ngiyamangala lapha ukuthi kanti kube khona ukuhambisana into njengaleyo kulesikhathanya lo njenge ngidawucela wena Nkosi so ke uyichaze lenzaba ukuthi kwende kanjani baba asibonge kakhulu umlaleli ekhaya egameni lenkosi sibonge nakuye baba emakhanya sesivusele nomtsa nakuwe baba emamba sibonge kakhulu nje ukuthi bongasithatha ngoba letinto lokukhuluma koNtuleni dinzala kakhulu mina ngithatha ngekuthi umbulelwe nguNkulunkulu ngoba la asikede kutophikisana kodwa kunetinto lekufanele ukuthi sitembule letinye tibekwe baleni letinye tatiwe bantu njengoba bathi labaningi ngikhuluma nje ukuthi kunebantu lababukele lapha ngeke ngikhulume kunebantu abadzala lebangadiko lapha koShewula lenxe babukele bobabe lapha lengeke bobabe Mpindwane babukele lapha Bombondo of Mane babukele so ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba sitokhuluma la sinababe makhaya siyamhlonipha naye kakhulu so uNkulunkulu wangisita ngalelinye ilanga Ntuleni njengoba sitokhuluma ngemadloti ukuthi emadloti yini number 2 bantu bathi ukuthi nawukhuluma ngelidloti khuluma ngani number 2 nawukhuluma ngesithunywa ukukhuluma ngani mina ke angeke ngikhulume manga bengimfundisi vele ke la eJericho bengimudla sonke ofungana kakhulu bengihamba towasha ngathwasa mbamba so ke ngabuye ekhaya ngalapha ngayenda yonke into so ke ngalelinye ilanga 2006 December ngase ngiyabaleka ngithi no wasale ngolapha ko South Africa ngoba ekhaya bese ngingasathandwa ngumuntu vele bese bangakhela nje vele lokho ukuthi bathi nginalo so ngisehlele eSouth Africa kaFisha ngabuya la ngifika eSouth Africa ngihleli ngangilapha ke vele leBojozi so uNkulunkulu wakhuluma nami ngisekhathe endumbeni wakhuluma nami wathi angithathe letinto ngihambe ngiyotishisa nganginegcini letikhuluma nganginalo lonke ihlobo so ngathatha tikhwama ngawutishisa wakhuluma 2 times ngekho umfundisi ungekho umuntu so ngingakashisi letikhwama ngaqala ngovalelisa etshwaleni ngabatshela ngathi uNkulunkulu uthitele so ke ngase ke sengiyasuka khona lapho sengishise letikhwama ngahamba ngafika ngahlala ebandleni lase Assemblies of God ngihlele assembly ngifunza lelivi ngililalela lelivi kwakunetinto ke letinye letiningi uNkulunkulu lebekathuluma nami nanamuhla nangasho ukuthi kunetinto la wathuluma okay kude ke nangiphuma ukuthi wakhuluma ngelisondo lemuntu ukuthi leli lisondo alikholwa leli linje kanje leli letinkingi uNkulunkulu wabita mina ngafika ke ngahlala assembly kwaphela isikhathi ngahamba ngozila nangizila setule nzabeni uNkulunkulu wakhuluma nami wathi angihambe emhlabeni ngishumayele ngiphilise labagulayo ngivusela abafile kuko konke lo ngaphuma ke Ntuleni ngahamba sengishumayela ko3 sengishumayela eSouth Africa kwathi one day ke Ntuleni ngala phakathi VOC ngila Ntuleni sahlangana khona naAbela Vilakazi njengoba ngasho wanginika inamba ya masekolo wenda hlelo luthu ungadibulala so ke nakanginika le number leyo athi ngingena ngaye ehlelweni kaVOC
ngathi nongeke kuze kulunge lo ngajika bese nginathiwa ama branch eSouth Africa ngajika sebaya ke bobeka inkozo ngale sengiyabajoyina ke njengemfundisi njengemprofeti bamlo uNkulunkulu lambetini kwahamba ngesikhathi kentuleni ngabuya sengibuya ngidibuyela mina la kaNgwane bekwakude la bengahlala khona sengifike ngihlala ke lapha ku Maseko la eSondweni nangihlala lapha eSondweni ngoba umuntu ubitiwe umuntu uNkulunkulu kunetinto la yakhulume naye ayedwane secret uyayibona le nto le so ke kwahamba 2010 uNkulunkulu saqale kumsebenzisa enibamba sekuphuma abantu etibhedlela uNkulunkulu nangilaka Maseko ngambona buso nebuso nakade ngikhokha sangevana angikhulume nje liqiniso sangevana vele na nemuntu omzala kwaba nenkinga yebulukhulu ngoba inkuzi letimbili ahlale esibayeni so kwaba nebulukhuni ke ngaphuma ke ngahamba uNkulunkulu wangisitha ngilala lathi kangeni 2010 ngaqala lelibandla esporting setshwala lapha emhlanga ngaqala ngento lencane uNkulunkulu amuhle kwaya ngekukhula abantu baphiliswa kwaya ke into lengiyisebenzisa kakhulu inzaba ngiyahlala inzabeni ebusuku ngiyevuke ngiyenzabeni ngemthandazweni so ke uNkulunkulu wangembulela tinto letiningi kungako Ntulini namuhla ubona ngilala ngikhona khona namhla side nababe makhaya nababe mama asiketele tophikisana kodwa kunetinto lekumele sidati sifundzisane sikhule nemuntu akhule manje ke ngifile ke Ntulini ngoba abengiqabanga ukuthi umlangelo nayo utaba khona ngoba kunetinto naye ngifuna umbuta tona ngoba tingolo lesikhole labo tehlukene nelupito futhi lwehlukene kungaba ngiloko Ntulini siyabonga kakhulu lapha ekwene benkosi lenhle umlangeni songumnyama ngidawucela nawe uvusele empeleni nanawe nje ke sokuchaza kafishane kwekuthi wena ungena njani eapostoli kanjalo nje ke uphinde ungena njani ngasebunyangeni thokoza mfundisi Dlamini leligama lesithokoza lesho ukuthi jabula lapha emhlabeni simakade wadala kanye wadala konke kucaleni wacetha waphelelisa ngelanga lesikhombisa bantu lese bakhona manje ngilese batalana batalwa ngilaba labadalwa kadzeni la ngiyaphuma kancane nekutheni asinawuphikisana nangabe ukhuluma lingakwati lingakuva ngete ngakuvuma ephana lokukhulu kakhulu lapha nafincwadi zokutoba malula njena lebhekane nabo bafundisi bemanga labashumayela kabili ivangeli bathi iBhayibheli ithi kani kusho bona khuluma emadloti lapha kuthiwa emadloti kubantu laba moya wabo bahamba baya evenda sekufeni ngulapho kuthiwa khona kuphakade ngikubhala ke la kule ncwadi labantu abasuka la baya evenda sekufeni nabafika khona bathola ukuthi emalanga abo ngendalo akaphele emhlabeni babakhaphele bese ngikuqela kulelo live nathi induna takhona lekubitwa ukuthi ngito letiphethe letikulo letikhona la bacela kuphinze babuye emhlabeni loyo moya walomuntu lobuyela emhlabeni kubathi inhlobo letinzaba kuba umoya wemuntu bekalungile emhlabeni enda konke lokuhle ngokuhlula bathakathi nalabo labalwa naye bamkhaphele angaphinze abe khona ngokwenyama angcwatshwe ukhona umuntu lobhita tingo ukuthi ke nakuthayiva ngala akathayiva ngumhlobo akuthandaza ngala akathandaza ngumhlobo lo muntu loyo ubhitanisa angisho ukuthi java kubi lokuhle naloku ukhona umuntu ngevele lomubi bathiwa ukuthi bani ngokuthelile uhlahlile lapha kubani
nalamadloti lemimoya labantu labavela levenda sekufeni bedelana ngeqela kuletikhulu tasevenda sekufeni bafike babeke nalamadloti lawo tikhona ke inyanga letinemadloti lamasha latonzile tikhona ke tinyanga letinemadloti labhekako ase umuntu enyanga bathu kanje ukuthi ngale yabawo bona bafati bena bala hey asa nisetsha abami uyabona uyaphengula lo muntu la naye naza sekukhona ke lo myelo wakhe ukuthi lokhu kusebenza inyanga lenkulu nguJesu lo msebenzi esenguthatha komanje sengithatha umsebenzi wabani waJesu wenyanga lenkulu ufuna ngihloniphe ukuthi indlovu yami be straight nganathitshwa funa ngibuke into etinengiso kuona namadlo into lesinengiso nje ukuthi ke utawenda into abatawumangala nabantu ukuthi ke yini lena ukhumule ube ngunu la mntu kwalabantu lapha unga nakuthi wenda bunyana so ke lamadloti angu1 2 3 lokuthi yini lidloti umoya wemuntu longasekho njengoba umtimba unekubola nekungwathwa futhi moya yena ude kungwathwa so ke lamadloti thine sibika ngokuthi ke ngulo moya njengoba belungu bathi ke man sisters the spirit of those who are before us kubitwa kuthiwa ngesiswati ke madloti nangesizulu madloti ngiko lengite kutokhuluma ngawo la hayi umuntu ukuthi makanasa tshwala uthi kushite madlu ukhani kwangiyelo tshwala akusuye madlu hayi ukuthi umuntu nakalanza tintfo le asangibote ngasekancane papa ngiyastafika isikhathi ukuthi asengidlulise nje ngale ndlela yalamadlu nelengite ngawo lengitafuna ukuthi sikhulume ngawo bengibutela wena baba wayiphuza wayiphalaza ngayiphuza ngayiphalaza yini umzawe ungabuti kakhulu ngalokudawuti no sonenkinga umzawe lidloti lelingasilo lebuve bakho noma lasekhaya lelani beka licala mine bakuloyo mndeni ngekubulala loyo muntu kuthanda kwakuthanda lo muntu nabafika labambulala athi ke nambulala mina bese laba labambulala nomoya wabo sebathi ke hamba uyemthabeni uyobona sithukulwane sami njengoba mina kude lengingabondela wona sengivele ngami bese loyo mphefumulo mawujika kudala lo mndeni ubitwa ukuthi wayini ngumdzawe uma uyiphuza uyiphalaza ngiphi ingoma lo wayihlabela nje kancane ngoba kusenenkinga nje imali technical lapha staff nesibili futhi khona lapha khona basikho bafuna ukulungisa kancane lapha siyabuya masinyane ngoba sesiqoqo nje kancane kusenenkinga kancane yemsindo emakhaya Jesus. Sitolse kakhulu nebenkosi lenhle ngixolise ngani kumhlaba limbongosi bese ngikhuluma lapha ngicela ukuthi ngiphinde ngibuyisele ngakuwe Nkosi nichubeke nibudana lapha ngoba ngathi mina nami ngiyafunza ngifunza nje banibudana nje echubekani bonkosi chubekani sokonyama nesini lokunene kunjalo kukhona imimoya lengaphansi lokule sesikhuluma namhla iyafika ke naye yahlamahla bengikhuluma ngemdzawe njengoba bekakudile umlangeni lapha ukuthi ngayiphuza ngayiphalaza mina ngayiphuzwa ngomanzawo ngathwasa emamboni le etulu mawubheka Bhera bese uyangena nje uthi ke mamboni ngathwasa khona ke ngayiphuza ngayiphalaza lo mndzawe mina ngathi lo ngumuntu ngaphandle kwalesiphethu sakhe
ngibo lalaba ngithwasisa lokhu ngiyakhona ukukhuluma sizawuphiwa sizawup nibanifana ngabadala kuwe manje kepha kakhulu lengifuna ukuthi ke ukhulume ngawo kabani angifuni ukhulume ngamadlodi kaawati ukhulume ngathi uyawathi bengisabuta babengibuta lokho ukuthi ngoba ngifuna singene sesihamba luwonke stose siyashambululelana ngoba la kufuna si nalababukele lemakhaya bangadideki ukuthi njengoba siyakhuluma nami lokulongiko ngeke ngikuphikise futhi ngeke ngikulwise ngoba ngikwati kahle bengibuta lokho ukuthi inzuzu yini uma ulanza lo mzawe ngoba kunesikhathi sekuparula angithi isikhathi sekuparula umzawe kunengoma futhi lekumele uye ngayo mshayembe ngiyabekisa le mantini na uyoparula yini lenzuzu ngoba angifuni ukuthi wena makhanya sithathe abantu labafile sibabhiqe nemoya webungoma ngoba umoya webungoma nebantu labafile is different asisho ukuthi abantu labafile abakhulumi but uma sikuthatha lo moya webungoma noma lo wekuthwasa siubuyisa through kubantu labafile ngilapho la ngifuna sihambe sesihamba khona ngoba nasikhuluma ngekuthi ngakubekisela nje sikhuluma ngenkomo zamazungwa indlakudaka sikhuluma ngani uma kufika lesikhathi sekuthi wena soyahamba uyawuparula mhlambe labanye uyekhathe manje lo muntu aphume saphuma nenhlathu lo munye aphume saphuma nenhlolo nami lo muntu lalabafile kulenzuzu bangena kuphi emadlotini akho ngiko ngoba phela nakukhulunywa ukuthi wo ngiyaphapha ngibelelwa nje wo ngiyawuya nabanelwa ngilanza lo mzawo ngoba nyalo namakhanya lokumqokwa kufuna sisibe sebalene singathi hlanganisi letinto sathi ukuthi wo nyalo sikhuluma ngeke ukuthi wo babe emakhanya kufuna ngisihloniphe lesipho ngoba naye unemzawe angeke ngilwe naye kulenzuzu la naye uyayibona lento le bese sifaka ke emakhanya nathi tipho takomoya ngoba unendloti nje wena but lamtimbeni unalesipho lonaso manje sebenza ngaloko ukuthi kunalo umuntu omdzala lo sosebenza naye la ikhathe emtimbeni uyayibona sesitawuseke sesiyakwadi ke kulokuyihlambulula kulababukele emakhaya ukuthi asesingahlanganisi letipho for kuloku nawuloku awuhlanganisi lo nawuloku uphuma kanje kuze kube ngiloku lokufuna ngicela lokuthi ke ungajali ukukhuluma tawuphela isikhathi la kanti kude lesikhathi lese ngikufundzile nje mina ufuna ukuthi ngikufundzise wena kunenge lokuphuma ufune ukweceleni nangakubuta nje ukuthi le mzuzu lokhuluma ngayo yini ungaphuma nedanza ngeke baba emakhaya cha angibekisele inzuzu ngiyathi live angiyati ngekuvanga umuntu ngeke inzuzu awuyati awuphendule yini inzuzu umuntu wemandi lokudala oba semandini kanjani nje uma umduna ungenwa lidlodi lelisikade nawumsikade ungenwa lidlodi leliduna lokusho ukuthi umuntu lona lowadala waba nemandi kungako ngeke uze uyidle inthwaso ungaqali ukukhumana naye ikhathe emandini uthole idanza ke Dlamini akusiyo inzuzu leyo inzuzu umuntu wakini noma ngumuntu weKhabonyo lo muntu lona ngebungodi uvela emandini acwile asinakacwila noma emunge bese laba ngaphandle endlule emhlabeni bathathe lo mtimba wakhe bawubekela bawubeka khona bambithe ngokuthi ufe ngengodi lo mphefumulo wakhe usala emandini le ekhasi emandini usala lo mphefumulo ufunze ulimi letimfishi ulimi letitoto ulimi uzoyofuza nje ulimi letinganyana lo muntu wakini noma waKhabonyo umphefumulo wakhe uhlala emandini lo mphefumulo loyo
Ngubani wake lokho watala ngifuna ngubani wake lo watala ohlala emantini utasemeni la ngumfundisi ngisamchazela mina sokutopha umlando yena manje ngimchazela ngenzuzu ngithi uthole lidanza ngani ngoba akusiyo inzuzu yakhuluma ngayo lo mphefumulo uyaphila emantini uphile njengalamhlabeni umphefumulo wemuntu uyaphila ngekufela emantini kuyawuthiwa wena unebantu bemandi labantu bemandi nawubuta ukuthi bavela njani abantu bemandi nakuzaneni bavela ngoba tinini takho letinye tafela emandini umphefumulo wato wasala emandini bathatha lo muntu bamthuna ngendlela yekufa ngengoma lo fa ngengoma akangena ekhaya ubeka lapha ngephandle njengoba nalo umuntu wemali loyo muntu loyo uyadatha ihloko takhe takubone taphuma kwa loyo mphefumulo walo muntu loyo nakasatholakala kuvela emandini ubika ngokuthi wayini yizuzu akusizo nje silwa noma siqoqo noma yini lena za ukonzile lokho noma singaya kuphi sinakuzela abantu kwezuzu ngilenzuzu akusiyo into letelo yashaya emandini abazingwenya abayini ngiyabonga kuhlanganaphi inzuzu yemuntu losemantini nemuntu lophilako naNkulunkulu kunje uyabona simakathe wadala umuntu nemfanekiso wakhe wamupha ingqondo ukuthi akhona kudla nekubona ngani ngoba umuntu wamfanekiso wakhe kesha umuntu ngale ngqondo yakhe wabe sophisa isitshwala wakhe nemikwa wakhe netipa letinto lasadena ngale ngqondo lamtshele wona ukuthi uNkulunkulu atidine ngayo akasathandi simakathe yabona kukhona tinto letingahlangana nasimakathe letendiwe bantu nje kukhona tinto letihlangana kunasimakathe njengoba tisemgceni nendalo yakhe akutisito nengi asengibekise nje kwakona lokufa simakathe ukukhulula njengentemba ukuthi njengoba mina aningangilaleli mine kuloko naloko nilale sathana ngiyakhulula ke manje kufa nekufa uyeta kipi akusahlangani manje noNkulunkulu kufa sekunjani sekumpanisha umuntu njengoba umuntu akayelisa nje uNkulunkulu so letindzaba temimoya yemadloti nemimoya yetinzuzu ayisiso siphetho semuntu njengoba imimoya lesebenta ngoba labantu bavuke le event lasekufeni babuya la emhlabeni batokuthethe imisebenzi yabo nesikhathi sabo njengoba esihogweni lapho kunencwadi yokufa khona akaphele malanga kangena lo muntu njengoba eparadise lokuyipackage yalabalongile akangena lo muntu uhlala la kunecorridor nayi leyabonwa nguye lo mprofeti nanto wasesepotmos basamnakuzana ngijohana bakuthi bobantu bonke laba bahleli labathi ke ngilabakhashela le live lelo ngilo ke le live lasekufeni labantu betha lamhlabeni njengoba emalanga abo abazange bawaqede atoba yini madloti kithi makaphela lamalanga bengena le esogwena ngene baphuma labathi inyanga ayisenalo ludloti sisathini sabambitile emalanga kasaphela emhlabeni so akuhlangani nemdali njengoba umdali akakudalanga lokho kutentekele nginkosi kwaba nejele kwaba nesolo lokamadloti kuthi ngenele ungazi ukuthi lokamadloti lamadloti labantu labasekufeni baphethe lesitukulwane nje samine kukhona losiholabo koko omkhulu wami uhola lesitukulwane lesikhona lengikhona ngibutile babe mane awukangiphenduli ngathi mina wena uphila enyameni uphila emoyeni udalwa ngubabe namake ngiyakuvuma lokho elokuthi unendloti ngiyakuvuma lokho unemadloti ngiyakuvuma futhi ngakutshela ukuthi unamangaphi lamadloti amtimela ngathi kuwe nyalo ngithi mina kuhlanganaphi izuzu nemuntu lofile izuzu lelandwe ekhathi emandini lowathi kahle ukuthi nawubhuthe ebusuku lele ubona lidamu lemandi uthi uyaphutha ubona umuntu akubita lapha ekhathi emandini kuhlangana njani ukuthi umuntu wakinamhla angafa ahambe ayohlala emandini
bese kuphuma lo moya wakhe leGetsemane utongena kuwe kanti siyathi ukuthi lo mzawe ngomuntu lona losilwane enilawumathi kahle nake fika ebusuku akasimuntu ekudlala lo muntu lo uyayibona le nto le so ke ngibo lapho ke ngithi ke mntwana Nkosi sikhuluma emakhaya ukuthi ngithi mina umzawe izuzu lemuntu wekufa wasekhaya ngikuphila kuhlakana khona ekubeni wena bese ukhonda uNkulunkulu uthatha uNkulunkulu sombhika nanalivesi na sesingalifunza ngicela nje ungafunzi ngicela ukuphaka kumele liqhaza wona ukukhuluma nje kumele liqhaza ungakufunzi lo lokufunzayo uyabona kukhona inkolo yes inkolo it's a belief what I believe ukuthi Jesu wafa wabethelwa ngetono tethu besingekho siyathemba inkolo leyo siyakholwa lokho azange sikuva kwenda 2000 years ago sekukhona kwati ngeke sithi sina madoda siyawakholwa asiwakholwa emadlozi siyawathi mina nje lempumulo yami lena ifute bakisi noma bakhabo makwabo ngiyathi yabona so ngeke ukuthi wathi nesikhola emadlozi uyabona lapha ungakhulumi ngemadlodi Nkosi emadlodi kawathi ungaqali ukutshela nakuzane bantu ngenakuzane ungathi ukuthi umzawe umuntu yabona umzawe umuntu bantu baphila bakhuluma sinzawe balekulu bobela bakhuluma ukuthi kukhuluma kuberekele nokuthi indawuwe babingelele yabona bantu akusizo silwana so nabo labantu labanjani banemoya wa yini lezuzu phela izuzu ngikazela ukhaza kwesibili futhi izuzu umuntu lo wafela emandini umphefumulo wakhe wasala emandini mabamthatha kungenteka ngikugiqika ngalamandi babhina bangathi ukuthi batamlanza kuphi laba kubo noma aqwile ngikungathi athathe nawe etimamlilo le moya wakhe lo muntu uhlala lamandini upitwa ukuthi lokudloti bakhe yini yizuzu akusiyo nje into eqala emandini iphile khona so ke umuntu wakini noma ekhaboni lo kwento bese uphuma nemhlatho nenyoka noma sowule kuye solo ngumuntu wakini loyo lokufuna ukuthi ukutonze ngemimoya yamadlozi emandini kulivele likhulu kwendlula onke emavela kanjani lakhona emandini manengi kakhulu masilandzisa la kuthiwa lamandi yena Jehova Sabaoth bekahamba lapho kwawo yangana indzawo yokuhlala kuphumula ngamoya wakhe naye uthi ke wabese yena uthi akube khona kukhanya kwabakhona kuthiwa wasebenta wathatha emanti wawo esetulu kwaze kwaba nemkhaya wabese uthakhela indzawo yakhe namkhathini uthi lizulu wabese makala ezulwini uthi ke lo lamandla lapha phasa kakhweshele eceleni kuvele busho bemhlaba labantu la kafa nabo nakasuka lemandvulo leso wababita kuthi labaloya lithena kuthi ke ngengelosi ketha laba labangasiloya lithena babita ukuthi amadimoni basala la emandini balamandini labantu nawufunza leBhayibheli balamandini manje lamandini kunethinto letinyengi lamandini madimoni nje akhona lamandini but ngeke lidimoni litekini ngoba dimoni nangilathi ngoba dimoni lasemanduni kethana lidloti leli lingeka kimi kanjalo futhi lidloti lihle lingeka kimi ngangibala ngathi nami ngiyalapha kepha ke nalo dimoni ngawusebenzisa moya wakithi kuthi ke libuyeqonda lo ikhona izuzu umphefumulo womuntu lo afela emandini ungandlula ngicela kuwe ikhona indzawo akusitho silwane umuntu ngicela kuwe emakhaya angiphilisane nawe letipho takomoya uyatiqonza yini letipho takomoya njengoba ngiyakuva nyalo ukhuluma ngaJesu Kristu Jesu Kristu bekalethe tipho latothi tsela kubantu lethi nathi ke sesingasakhulumi ke ngemadloti ngoba lokho sibeke eqheleni uyatiqonza iletipho takomoya kuthi tona tisebenta kanjani singakafaki lamadloti
mina njena nginaso. I was born with gift, I was born with tongue from my ancestor. Kusukela lena kulaba madoda mina ngisipho nje sakamoya. Mina nje nginemazwi ngisipho sakamoya. Ngiyasponsor ngami ngimsponsor sokuqala. Mina ngisipho sakamoya njengoba nginalo ngizomele kancane baba. Second nje angifuni ukuphikisana naye but ngicela kumfundzele nawo. Encwadini ya emsebenzini yabaPostoli chapter 13 verse 4 lifundzeka kanje. BoBarnabas naSawula sebathunyelwe nguMoya oNgcwele behlele eSilosi abahamba ngomkhumbi besuka khona balibangisa esiqhingini sasePafros. Lapho befika eSalamisi bashumayela livi lenkosi emasinagogwe emaJuda. Babeka Johana labekabalekelela emsebenzini. Bahamba yonke indlela lejuba esiqhingini baye ePafos. Lapho bahlangana naBajesu labesangoma umJuda labe ngumprofeti wemanga. Abenembusi waleso siqhingi seBiyusi Paulus labe indvodza lehlakaniphile. Umbusi wabita boBarnabas naSawula ukuthi abete kuye ngoba afuna kuva livi laNkulunkulu. Kepha abaphikiswa ngu-Elmase labesangoma. Leyo inchazelo yelibito lakhe lesiGriki. Wetama kuvimbela umbusi ekukholweni. Kodwa Pawula agcwele umoya longcwele wasibukisisa lesangoma wathi, wena ndvodzana yaSathane, usitha sako konke lokuhle, ugcwele konke amaqhinga ebubi, uyawuyekela nini kuvimbela iqiniso lenkosi ngemanga akho? Sandla senkosi sitakwehlela iti kwakho nyalo, utawuba imbumbutse, awunakubona kukhanya kwelanga sikhathi leside. Khona lapho Elmase wehlelwa ingungu yekumnyama yavala emehlo akhe. Wahamba ajikeleda afuna langamhola, wadoswa ngesandla. Umbusi wakholwa nakabona lokho lokwasekwendekile, ikakhulu wamangaliswa imfundiso yengozi. Ukukhulumela lide lokuwena Dlamini. Uyabona lokukhulumako kodwa imbumbuthe nani ngeke sekwendeke kimi. Ngoba mine nginangu lo wathi kwakunemthwanyana lomncane alandzela bona abaPostoli. Athi laba nabona bangibo. Laba bangibo benakuzana inkosi bagcina baqanjukile boPawulu bathi ke hey moya ungoma na moya wami suka kulomntwana ngicela kufuna ngasenkosi grafisha ngesinje ngomnyama ukhapha ngilahleka khona ngiyaniva solo mntanayo lele kucala inkosi uzama ukuchaza kuthini kule nkulumo lesola sikuwo ngichaza kuqonza ukuthi ngivile ukuthi ngifuna kumphendula kona le ngivile ukuthi uthi ukhuluma ngale madloti lengithite mina asenengiso phambi kaNkulunkulu. Uyathi ukuthi Moses beka inyanga leyathwasa entsabeni lidloti laye bekunguye simakatha wamnika induku lapho afilima ngayo etinyangeni letinyanga letini letangoma mawufunza King James lele bakhulume ukuthi ngamadimoni laba bakuthatha abakubhala labathi ke madlo ngesizathu sokuthi bapenda leli gama lemadloti kabi akusiwo emadloti emadimoni lidimoni alizange sebeliphile la kulomhlaba laphi le mandulo umphefumulo umuntu waphile mandulo lo hlula kuba ingilosi abe suba lidimoni. So ligama lemadloti kalisilo ukuthi lo mntwana nje ubeka nemadimoni lo kodwa yena bahlala estradini profit abantu badla ngaye emanazane yabona laba ngoba bathi nyanga lo mphetho lo Paul beka inyanga elapha lo nazane kejana beka mathi simakala ngibo akhona ukuqosha lo yile yakwehlula wena ngoba bawusepostoli wayefaith yile yakwehlula kulalela lo nkulunkulu wabika kuthi wena ungumfundisi ngoba phela ungumfundisi wase uyahamba uyalexasela wehlulwa yini kusebenzisa lesipho uNkulunkulu akunikete sona ngoba wena uphuwela ukuphilisa enale inhlakanipho futhi unayo wehlulwa
ukholwa yini wasubuyela kwaMandzawe ebantwini labafile kanti wena unanesipho lesingqondo? No. Mina ngaphiwa kulapha. Ngiphiwa bakithi bahlangana bakho bavumelana nami. Simakathe wakubusisa lokho. Nawe waphiwa kwelapha. Nethi wena wethule. Wethule ngapho. Wasuka dumela wathatha into president. Yini nethi nakuzane. La kubona moya wekhabonina ukuthi uyona lo mntwana. Utafa yakulahleka yini luqobo makhanya ukhuluma ngeliqobo ukhuluma ngani? Sipho phela uqobo. Sipho uqobo. Ngilolo ngiko mina nje. Wena ke phela kusilo uqobo lo ngone wehluleka bese kubalekela ngala. Dehluleke vele tikhona. Tikhuluma ngathi ke uyabona basatha tingitali tata vita. Bawushaya etshwala ding. Basi ngiyabevana bashangana. Bashanga tingitali ta. Tingitali tenkosi uDavid. Wena umuntu wakuhlula ukona ukuthitha umuntu angalalela sengikhethe nje wena wehluleka kuba kini bakhabonyoko ulahliwe nje mawufika le bathathe hamba lapha kunabantu abamsinda sifunde ukubuka la ngoba mawusuka lapha yakufike uyakubo bayokweba ngeke yezilwi so ke mina ngehlulekanga ngikhona futhi ngiyadigqapha ngaloko ngina moya webakithi nabakhapomake labakonzile abakhatha ukuthi makhaya lezuzu lonayo wena bakini la bakithi abafele emantini phela bakhawomake nje lawo wafele emantini ngubani lapha kini lo wafela emantini lo wafela le mantini emantini ke emakhaya letha abantu ngicetha abantu lokuthi uqetha abantu lokusho nawe nyalo umngeno noqetha abantu mina mane lokuqetha abantu ngiqetha naba labalwa nokuthi abantu baphile bakhubeke nokuhamba tipotaba lasemhlabeni qetha lokho mina angisaqethi abantu manje yabona lokuqetha abantu wangena kulomunye wakhoma wangalaleli wamqetha waphinda wangena kulomunye mina nje ngoshinayini ngalalela ke mina ngayekela konke bengwathi akasangiqethi ke mina sengiqetha disulo kubamba yizuzu ke leyo yakuphi ke yakhabo make wami bekumuntu ebephila ngekuthi wakhashelwa emalanga akangefiki balumbi labamlumba ngemanga wabese uphenduka izuzu ke so ngena kubonke labantu abangamlaleli wagcina ngenikile emakhaya uyathi sikhuluma kahle kunebantu lababukela uyathi ukuthi kulenzuzu lonayo uyamdzinga Jesu ngetulu kwalezuzu nayo uyakwathi ukuthi kunebantu labafako ngenxa lesifo lonaso futhi kunebantu abaphila ngesifo lenaso bantu abafako bafa ngalo kwenta lokwenda kuwena ubayenge uthi ke wena abangempilutho bathathavele kulungene nje kanti phela ngeke kuze kulungene uma bengilutho le lokuthi mina ngenta kanje ngolonto kanjalo hayi mina ngenta kakhonyona khuluma ngemlomo kuphela bese ucabanga ukuthi ngeke kuze kulunge ungakukendi kwenda kuyinda ungathatha lesipho lonaso makhanya usisebenzise ngekholwa ngaphandle kwalethi inzuzu lokhuluma ngato ngeke size sikusebentele yini ayisebenzi indlela engakwendiwa phandle kubuye ngabantu kusulakuzana uyabona mangifuna ungathatha lo mkhiwa noma ke nalomtelemba uganzele lo muntu uthi natha wena egameni lika Jesu ngeke labantu baze baphile kunaloko ukuthi utawulanza ukuthi gogomkhulu kube naye utamphisela tshwala umbekele ekonini nalo tshwala lokubeke ekonini ligcine kunathwa nguwe kukuthi amhlabele inkomo nale nkomo nigcine ugcine utidleke ngiyabona nangiphikisana lesipho makhaya uyabona lihlubuka enakuzaneni emasotsheni ishashbam lekumarebheli ngathi uthi nginkunzi ishashbam lona uhlubuka letinyanga kunyaka bamhlubu uyabona mina emadloti ngiwathi njengalesandla sami futhi nekuthandaza ngiwathi njengalesandla sami kejana mina ngikhetha lengake ngakubona nale ngikholelwa kuko ukuthi kwendeka njengoba lengake ngakubona ngiko futhi ngiyawuya kuko noma ngingaba lenkala ngigweshwe ngiyaba nobufakazi ukuthi ngabangelwa yini ukuthi ngikwende lokho indaba yaJesu ikhulunywa kabanti liBhayibheli uthi Jesu mina ngisesiye Jesu sengingozana
ningaphindi nikhulume ngokuthi ngimjezo kepha mina khulumani ngababe mina igama lami sengidaba ngudotha ngiyongibhelela moya lwingwele kuthi abuye atenohola la manje ngeke ngithathe Jesu mina ngithethe moya ngiko nje ngithethe moya wemadloti ebakini ngiyabonga mthanda bethu wena sowubulelelo moya waNkulunkulu nyalo sowuthethelo moya webakini niwo lo sowusebenzisa egameni lalo moya waNkulunkulu sowubhikana labakini ngithi kamina emakhaya angeke kuvume nelaza futhi nalapha ngeke kuphikise emakhaya uphiwe sipho sekulapha uphiwe sipho futhi sekubonisa kodwa bawungeke yini makhaya wahlambuluka kulesipho uqele ukuthi Nkosi kulesipho lo nginiketa sona ngiqela kungaduheli kuletinye izinto but ngiqela Nkosi noma ngathi namdelemba mane ngugqobe mane njenga asesibekise nje sibekise nganangu kafisha babelu hanyana utempela indayela yakhe but akendi egameni lalamanye amagama uyabona wende egameni ukuthi ngiyakhola so ke nyalo lesikhulumako kunanako kuthiwa inkumba ngiyabekisa ulanzi inkumba usebenzisa imadolo etimbudu uhambe elwandle uhlanganisa lokwanaloba kuyabuya uthatha inhlolo tiyemati yakhuluma tikhulumisa wena kambe bowungeke yini makhanya kuze kwathi nawe khona kusita ngalelinye langa kusita abantu ngalelinye langa uthi Nkosi manje ngembulele lesipho ngoba kuthi umuntu makhanya longena sipho kuthi umuntu futhi longaniketwa ukuthi wena hambe uyophilisa abantu mane kuya ngalesipho lokuthi usisebenzise kanjani uyabona mina ngikho ekuthenini ngilwa nalesipho ngoba angabi against kwesipho sakho uNkulunkulu la kwembulela sona wabithwa wedwa angeke ngisho yini ngokuthi nawungake nje uthi Nkosi ngalelinye la uyabona mina emakhaya ndakuya kuwe futhi nawungake uthi ngalelinye la Nkosi yathi mane ungiphe lehlahla tibekwe nguwe athi bekwanga nangogo omkhulu enkuluma ngathi athi bekwanga nayizuzu lenkuluma ngathi nawungamane nje Nkosi ungembulela uthi nithathe lehlahla ngikwathi nekutihlanganisa kodwa bese ngidibite egameni lamoya lo waNkulunkulu hayi kutidlulise kulabafile bese tiyabuye ngoba uthi yena ngiNkulunkulu lesquare nalone mona ukhuluma kakhulu ngathi ukhuluma kona kanya khaya nje uyakhaya lalela lapha baba mina konke simakazile ngikucelile kuye ungiphile futhi ngiyabonga ngifuni ukucela lokunye lokuphambene lokungani uyabona nakungabekwa indlela ishumi kuthiwe kwakho kulishumi lokhu wami kulishumi la ngeke wende ngisho kunye wena mina ngakwenta konke phume kubeka wena ngeke uzwende kunye ngale banje lokukhuluma kwakho la kuhleke mina sokuselele emva la ngeke ngicele into osimakathe la ngipha yona lo moya lengikhuluma ngawo umoya lengwatiko lengwethembako lengatiko mina ngifundzile ngaphasi kuloko lengakuzile lengikucelile kusimakathe mina ngiphile angifuni umona isipho sami lengatinakuzana ngeke ngishunyayele ngidlule ishumayeleni letinengi ngibuka lokho shumela ngalehlelo ushumela ngazaneni kejana ke mina ngiphiwe naku lokuhle lokuyingemba lejuba ngala nangalana ngiphiwe kunyanga makhaya njengoba uyathi wena makhanya ukuthi uyamtsinga Jesu kulesipho lonaso nginaye Jesu ngasobele muntu phela sawude Jesu wena ngiyakuthinte wena umukele lo moya waJesu wase uyahamba ngathi wase uyahamba vula kahle madlebe ulalelisise kahle sipho sekwelapha sihambelana nemoya webakini nomekhoma wakho lebe bakwati lokulapha ngetihlahla njengoba letihlahla tidaliwe lo muntu wake wathela amafo wangcwatshelwa wamekselwa lo muntu wakithi wafa wangcwatshwa namadloti nginayo lezuzo bekwathi la nginawo namadloti ebakathihlala so lamadloti ahlangene kakhetha mina athi ke emhlabeni njengoba singaqedza ngakwethu esikwenta sesicelile vena sekufeni sabuya singena kunangu sitomlayela ukuthi lona uphethwe lo mphethwe ngalokuhle hayi ngalokubi so ke ngeke ngibuyekelele ngikwenta kuhle futhi ngajabula ukuthi nangindeka ngife ngivuke ngeke ngivume ukuthi mina ngidaphe
kuyokhuluma nje kuphela kungenilutho ngithathe emanti ngithi anointed ngithathe amafutha ngithi anointed ngokuthi angiwati umuthi phela ukuthi nakuza ngeke ngivume lo mina nginakuza nje liphehlwane ngigeze kungqono kwemuntu njengoba lukhona la hlanyelwa ngusimakade ahlanyelwa ngini leti ihlahla ke ngathi sisebenzisa njengoba mina ngiphefumula i-oxygen moya wehlahla yabona nawe uphefumula i-oxygen moya wehlahla uyawudla umuthi nawe njengalo uhleti nje umuthi bonke uma ungadeleke i-oxygen ngongena enkingeni ngicela ungive baba emakhaya angekho against wena ngicela ungive uyangibona mina baba emakhaya noma kunalabo abukele lapha ekhaya ngibuke wena mina vele ngakubona ngihlanga kubo benengidabula amazwi bodabeni benengidabula amazwi bengihamba mina ngiyongena ekhathe emfuleni wena imihlolo baza kunyanya mina banginyanya ukuthi nginyanya bangisaza bo wena imihlolo wabaleka wale nasethoza kubona ukuthi kuyabhetha nakhona bakubona lalela baba emakhaya mina na ungabe ungive kahle ngingalanga kuwe mane ngalokho ukuthi asifani asengube kusele uke wathi wena bose faith kunetingolo baba emakhaya lothi na ungene kuyo vele ikubulale lokunguwe bakho uNkulunkulu labekela kuwe uyangiva baba emakhaya kunengolo lothi na ungene kuyo asengibekise nje na ungene kuyo ufundzela kakhulu nakulokuthiwa iBible of theology bu-argue ngeBhayibheli uyangiva mos kodwa kukhona nabo baba emakhaya lo lokubekwe la kuwe kunesive lesilakangwane nalesingekho lakangwane lesibuke nasisipho lesilakuwe lebathi nangathola baba emakhaya dine impilo lengaba nayo ngithi ke mina ke baba emakhaya uyabona mina baba emakhaya angizange ngitshelwa ngelisondo ukuthi lela likhona futhi angizange mina lengatshelwa ngabo ngilokutshela imfihlo kenyalo nesecret lengatshelwa ngabo before ngingayi ekuthwaseni kwafika live la ithule emoyeni lathi kimi vuka sambe nyalo nangivuka la ebuthongweni sivuka ngoba nelidlodo lifika ebusuku nangivuka sihamba indzawo lenze baba emakhaya nasifika kule ndzawo lenze ngathi ngithi ngibukile lelivi lalihoza kakhulu kwakhuluma umuntu la eTulu wathi buke eMpumalanga nangibuke eMpumalanga ngabona umfati anesiyendlela esikhulu but emekhathi udzakeni la udzakeni ngathi kwamnelwandle lapho ludzaka but yena bekabukele eMpumalanga ngingamboni mina lo muntu lo kuthi lo muntu lona ngibani ambethe lihiya lelanga but athunga igubhu takhe ngifuna ukugazela kafisha emakhaya lokusho ukuthi lento lengikhuluma ngayo angeke wena ngutshele manga ngiyakushela nje ngoba siyakho so lo muntu lo abukele eMpumalanga lathi leli viki uyambona lo yamake lo ngathi enkosi ngiyambona wathi asendlula nasendlula baba emakhaya nangingaphosi sibengina 13 years nasendlula ngakhanza indlu lenkulu kwakunetshani loba kuhlaka ngendlela emangalisayo wathi lo muntu ungasonzeli lapha kule ndzawo nangathi kimi ungasonzeli lapha kule ndzawo yathi lento makhanya nayivuleka wathi ungasanyakada kusonzelwa la nayivuleka lento le kwakhala abantu labadzala kwakhala abantwana kwakhala abantu labancane wathi kimi awuguquke kenyalo ubuke lemuva nangibuka lemuva lapha ngaselwandle lo muntu emile lathi lelivi nalihose lathi loya mfati loya nguye loxasisa ligama lakhe nguJezebel uma ngabe ungake uvume kuyakuleya ndzawo bonke abantu balapha nasi su-ogosala abantu labakhaya mane ngesengibhileka emakhaya emva kwaloko makhaya ngila lenzuzu mina emakhaya ngadla inyoka iphila uyayibona soke emakhaya ngila ngikutshela khona ngaqala mina kuye emantini ngila ngaqala mina kuphuma ngohlala emantini lokusho ukuthi makhaya wena kulesipho lonaso uyaphilisa kodwa uyamtsinga nje lokuyimbulela kule nto uphela uthi ngitsinga Jesu mina ngiyakutshela nginaye ukhuluma ngiliphi point Jesu mina nginaye futhi Jesu wami nginaye mina ngumoya oyingcwele Jesu wahamba wavalelisa wasishena moya oyingcwele semine moya oyingcwele futhi nginemoya wemadlozi
yabona so ke ukuhlanganaphi moya engcwele nemoya omadlo Ngasike baba. Kukhona umbukeli lapha sibhalele lapha mhlawumbe bangasibhalela ababukeli abasite kuze ichachekele inkinga lapha ku 607:30:20 uthi asifunde Deuteronomy 18 bekukhona bengisafuna verses 9 to 12 uthi umfundisi ukhuluma kwanza okay akakhulume bengisafuna ukuchaza ke lokuthi bangathathi legama lelithi emadloti balidibanise ngale ndlela libhalwe yona leli gama libhalwe emadloti lapha libhaleke kabi libhaleke njengento lembi okay nani selitholile la Deuteronomy 18 verse 9 to 12 leli gama lesifunze lelithi emadloti lapha eBhelini naleli sangoma libhaleke ngendlela lelinhlamba etinyangeni nalabo labana moya webakubo nebakhaphela ngikana kulifunza baba aselifunza Deuteronomy 18 verse 9 naseningena kuleli verse makathi uNkulunkulu wena lanipha lona ningaqali nifunze kulingisa imikhuba leninenge kabuya letodive talapho kubethe umkhathununu uyawutholakala nikela ngendodzana yakhe noma ngendodzakathi yakhe ngebuyethisa emlilweni kubethe nalobhulako noma losangoma noma lohumshati igame kwangenele kuthi noma alumbe noma imimoya lembi noma lophengulako noma lokhuluma nalabafile wonke umuntu lowenda letinto lethu usinekiso kusimakathe uthini lapha ekuqaleni khuluma ngala ekuqaleni sekhwayiso ukhuluma ngento ifunza lamkhathini isikhuluma ngala ekuqaleni asikhulumi nemuntu elofile la sikhuluma nemoya webantu labafa njengoba naye Jehova Sabaoth wafa lo moya wakhe ngole loshola kwa emhlabeni singakhulumi ngaJehova Sabaoth ngoba naye wafa phela bekasandu umoya wakhe loshola singakhulumi naye singakhulumi umoya kaJesu lo labafile phela funza lapha eGenesis ukuthi moya kaThixo funza lapha singakhulumi ngomoya ngoba naye wafa phela umoya wakuSpirit sakhe singakhulumi ngaye la mawufunza iBhayibheli ufuna ukuthi uyifunze uqale lokuthi lapha umsebenzi wetingwahla yokubhalwa lathula umsebenzi wetingwahla ithi angihambe ngiye uthenga iwayini ngizohamba ngiyofuna le indvodza ukuze ngijabule nayo ubusuku bonke njengoba indvodza yami ayikho umsebenzi wengwa lapha eBhayibheli uthonengwa la uyafika uthatha ufunza ukuthi angihambe ngoba indvodza yami ayikho awusafundi lokuthi umsebenzi wengwahla lo ngicela sifunze Nkosi Mark chapter 16 verse 16 lokholwako abhajatiswe uyosinziswa kodwa lo ongakholwa uyabulahlwa labakholwako bayaba nanathi tibonakaliso bawubeka tandla bawukhipha emadimoni ngelibito lami bakhulume ngetilimi letinsha ngeke behlele lutho nababamba tinyoka noma banatha lokubulala nako bawubeka tandla kulabagulako baphile ngimloyo ngabhajatiswa mina emalini ngangena ngafuna kuzaneni ngiyadibeka tandla ngiyaphilisa angehlelwa lutho nangabe ngintela kuzaneni ngimloyo wena wena into boy uyabeka manje ngimloyo nazo konke inyanga lekabhajatiswa egameni lamoya webakuwo noma yokhabonini lebalandzela moya wabantu ngithi sinesimati kakhulu moya ngani ngoba sina moya ngithi la shayile umfundisi kahle wena shayile umfundisi yabona ngikabula ngithi la asangikhulume ndule uyamona lo babelo bonke umuntu layo ke amphendule emhlabeni onke amaqiniso ebunkolo ebudloti ala kuye emtimbeni elesipho bazalwane unaso leso khuluma la amen mfundisi shabona ngilo amen mfundisi yabona nomfundisi shabona ngilo futhi uhlekani mama uyabona so
Ntulini kulahleka iqiniso sowulathi besilapha nakujutsha omnyaka Ntulini lapha siyovalelisa emakhosi ngaGood Friday iyabutwa lenzaba yemuthi siyabuta babuta kulomuthi ingwenyama kuthi umuthi uvumelekile yini ukuthi usebenze buthi nemuthi kubuta umbishop lo muntu uyabona yangikhakha ingwenyama yathi umuthi uvumelekile manje akufuneka umuthi lo tawuthi na ugeze ngawusatshwe bantu noma abantu bakuthu kodwa na utakunatha kuphuphila umuntu utaba umuntu sophilile sakuthi kanine ngoba lo uyabona Ntulini nawe embabane ususa la uqonze embabane nawe embabane awususi la uyojika ngathi uyojika eMangayana ubese ubuye embabane uyangiva mos ukuthi ngithi nawe embabane qonza straight embabane manje problem yemntwana kithi unabo lokuNkulunkulu ngoba umuntu ngekumehlulele lokulana but so ujike eMangayana useMangayana kodwa yena uthi uyembabane uyayibona le nto Makhanya ngumakhanya lo nguye leyo ke exactly yena uyayibona exactly lo makhanya lesakumele kwendeke asesibuke lapha kuthi kwendekeni lapha kunasa sikopho sentsha ngitshela umuntu Ntulini ngimthandazela ngathi awuhambe uye ekhaya la uhlala khona kunento lotofika uyithola egedeni kanje lento ithathe ubuye nayo ngiyo le destroyer angaqali ngabuda even nanyalo noma kwathiwa kunanamuntu kuthiwa namakhaya sesimhlola lo muntu ukuthi simo sakhe sinjani lo muntu singamchazela singabuti ukuthi bogogo bathi ngamtshela lo muntu ukuthi kunje uyayibona le nto le manje asengivela lapho ke ngifuna kuva lapho wena ngivela chaza ngaphandle komathamba wena amakhaya uchaza ngani ubona ngani wena nginesipho sakabalele samoya moya walabalele ngibonele ngibatiwe labo nabo futhi ngibona bangathi futhi ngibona labangangiqhubele embili lapho bathi khona bo bogogo bangentela umzindlo ukuthi ke hey yathi labantu labo mangabakupha manje bakuqhakekisa ukuthi umuntu ngomangala ukuthi ngenta kanjani Ntulini keja kasathi ukuthi utawenda kanjani yona bangitshela umzindlo kepha ke mase ngifuna impendulo ngijule ngithathe amathamba ezekile ngihlanganise amathamba ohlanganani ukuthi utotolo bese ngiyashaya lapha njengoba kunento lekhona la ngeke akutshele nayo ukuthi kunento lekhona la usebenza nayo lele ngikhulumako kuliqiniso kepha la ngisakhuluma nhlobo yabona usuphengula lo umfundisi wami nyabela sayisha kahle ukuthi ke mina ngiyabeka tandla nakuzaneni ngiyathi uphuma ekutele kwepanya uthi uthatha amathamba ezekile ngisihlangana nani mathambo nempi ngihlasela nami umuntu sokhona yangihlasela lempi manje bese ayathi cha kwasala lokuthi ungasathandazi nginkolo longayathi hamba uthandaza nginkolo ye madlozi ebelungu tawulunga letingoda njengoba lidlozi lamkhulu wakho laginezela ngifada mission yabona bese uyathandaza kwemali yabona uyalunga vele asibuye kuye Ntulini ngiyayivuma lenzaba yekujoyina tinkolo tebelungu ezeSwaziland uyangiva mos ngiyabekisa uyefika uyasinziswa uphuma kulesithunywa uNkulunkulu la kuphezona wena uyongena ngiyabekisa ungena evangelical uyabona inkolo lengema missionaries yeta ngebelungu kunetinto vele longeke uzuthathe lapho nale yakho le yakho so kuna naku lokuthiwa sithunywa semuntu uNkulunkulu ubeke isithunywa semuntu njengoba uma uvala kulo Mateyu chapter 10 verse 8 uthi Jesu hambani niyophilisa labagulabo nivuse labafile egameni lami uyayibona lento le baba emakhaya so uxwasile yena so sangoma akuhlangani kukholwa nebungoma nawe sangoma yiba sangoma usite abantu labagulabo akukho lokho egameni la Jesu uyona wena manje yena naye ukufa
lofada uyona wena ngoba lofada uyephela lalamshoyo uyona lo babelo lana hambani nishumayele bantu nebaphilise nibasinzise egameni lami kusho ini kusho umsinzisi lo basipho emhlabeni umkhulu wakhe Jese ubaba wakhe indodana yonqeso kaDavid yabona lona uJesu lo ngumsinzisi utshela abantu ukuthi umuntu emsinzisa kanjena utshela ukuthi ke bayithatha le ncwadi bagijima nababuya batoyilendisa lapha eAfrika yabona bathi sikhuluma kakhulu ngebantu abalele boJesu yabona labala sesiyakhuluma ke nathi ukuthi wathini inkosi somhlobo yathi utawufika labantu bandle bedikhaya la nifike kuba nibe njani ngithatha umqulo nyeke endilini bafika boba bedlamini bathatha konke endilini phela bathatha konke nepepe badla bayethutha basakhona kuhamba bakhe bantathi imbono basana kuzaneni yabona ukukhuluma inkosi somhlobo siyakulalela lokho lokukhuluma inkosi somhlobo asengikude nje lithini igama elibandla lakho lesondo lakho ngisho ukuthi ke lithi inkosi Inthaba yensinziso inthaba yensinziso is that the mountain that men are? The mountain. You are going out to the mountain. We have to say the Macan. As lanze lesithunywa sakho. Yeah, as I come to the mountain. As I come to the mountain, I want to walk the part, man. I come to the party with the mountain. Man, I want to go to mountain of salvation. Yeah, we are going to so carry it. Once again, I did go to the father. I'm going to go to father. Say it again, and the one who walk on the black and go to the town. Kubera na nini kwa ufata wewe kufata mina ngiyabona ngiyebakiti ngiyajabula futhi ngaloko ngiyabonga futhi ukuthi ndafa nginaza ngoba ngibona ngibathu baba Makha uyathini ukuthi kulesipho lonaso ngiyasebenzisa futhi wena umprofeti ushako wathi uyaphi emanzaweni kulesipho sebantu bakini ngokuthi mina Jesu wotani kimi ninenonke lenikhathele nalensinzwa imithwalo ninganethwale uthi bonke lababemukele baphuwa amandla ekuthi babe bantwana bakaNkulunkulu so yaphi wena emhlolweni ke wotani nonke nini bakamakhanya kimi mina emzawe lengimbophu wenu ngeke nize niphumelele mina nipophile ngami ngoba nini nonke nona nisejele yabona ngiyafika yena uzawufuna bangibulala bakini nabangibulala bakini ngangifanele kusebenza lapha ngithole inkomo ngambe ngothatha umfatikisi manje bakini bangibulala kusho lo mzawe ngokuthi mina isebenze into yenazana ngihamba ngingena apostolic mina ngihambe ngingena kuphi hey ayilungezo ngibathe yange ngakuphela ngathi ngashiya ngethwala ngabese ke ngithi ke sengiyasurrender yabona ngasurrender vele bonke yabona ngabese ngiyafika ngaqala ukubona liqiniso mina ukuthi umuntu akabi nesikwelede umuntu uyaba netingomo afuye abe injini cha sinjini abe netinkuku nakuzaneni ngakubona lokho into yayiphila kade babenta nje kuze babe njena wena njena ude nesibalo matitala tingomo kude ngikutalela koyo bangayela ukukhuluma nje nomgule nakuzaneni ungayibona inyaka nyaka ukuthi ungenta kanjani ufuna uhlale ujima utokhona ukuthi nakuzaneni lengikukelako mina kakhulu kweni bazalwane siyakujabulela ukuthandaza nekushumayela livangeni mami njena musane bantu ukuthi abayekele kwenda baqhubeke nekungendi lutho ngani ngoba dawuphupa siphele ngikunga na le verse lakhuluma ngalo ba ngicela silifunze ukhuluma ngalo verse nalo ba leti phiwo takomoya asasihambeni encwadini emakhosi esibili chapter 2 verse 19 kuphiliswa kwemandi emadoda alelo dolobha akhuluma Elisha athi asewubuke lapha Nkosi leli dolobha lisenzaweni lekahle njengoba ubona nje kodwa manje ale mabi kanti futhi nemasimi alo asaphuphile 20 wabaphendula wathi ngilethele isitsha lesisha bese nifaka luswayi ekhathi kuso ngabe bahamba base bakuletha kuye lo 21 wahamba waya nomthombo wefika wafaka lo luswayi ekhathi
wathi naku lokukhulunywa nguSimakade uthi lamani sengiwaphilisi angeke aphinze ende kufa futhi. Ngilandzela amagama ukuthi wathi lo naku lokukhulunywa nguSimakade waluthatha lo tshwayo ngoba letipho asingalwi ngato. Letipho vele kumele ukuthi sisebenzise entulini nakuye baba emakhaya. Amalanga asingalwi ngaletipho. Khuluma ngabo elaja khuluma ngabo futhi onamalanga khuluma wahamba waya kulomthombo wefike wafaka lo tshwayo ekhaya wathi egameni laSimakade uNkulunkulu ophila lamandla kaphili. Sengisho ukuthi ke emakhaya mntwana bethi aseke lesipho uyohlala phansi angisho ukuthi nginqamlisa lesithunywa lesilamtimela so uyohlala phansi uphikwe kuphilisa ngeke sikunqamlelo uyabona nje mina emakhaya angeke ngikhona ekhonto inkolo yabofaka mina bengijwayele sonke ofungane bengidla sonke ofungane eJericho mina uyayibona lento le so ngaqina ka standard 4 esikolweni ngoba ngimuntu lokhuliseke kabi ngalapha. So uma sengifika la kunaletinto emakhaya ngiloko ukuthi sikhuluma sikubala kunaletinto emakhaya uNkulunkulu lakubekile usibekile vele sithunywa kumuntu but asongasho wena ukuthi egameni lemadlozi ungasho ukuthi egameni laNkulunkulu ophilako ekhaya kunje singakhokha umuthi lo kanje singalenza hayi egameni lalabafile ngoba bona abasekho ngalase bamande. Yona wena Nkosi manje uyaphazama manje angikhulumi nabantu labafile njengoba senonile nine nitakufa nekufa uyafa mtimba ngikhulumi nemtimba ngikhuluma nale spirit angikhulumi usuka kuthi umuntu ufile ngikhuluma ngemoya wemadlozi ngiba labasebenza ngisebenza ngingakhe le moya waJesu umlo spirit waJesu lo spirit yekela Jesu nyalo sikumoya loyingcwele manje Holy Spirit la ngithumela ukuthi ithi tohlala nathi ngiyekele Jesu besizambe uthwasa lokuthwaswa ngithunywa bakithi ukuthi ngibasebentele hayi ngetulu kwamoya loyingcwele ngiphasi kwamoya loyingcwele kepha ngikuhluphe kodwa abantu la ngekade isebenze moya loyingcwele tawusetshenzwa ngimi umsebenzi wami ngithunya ngokuthi hamba uyothwasa kuthi utokhona kuba lapho mabibane bani ngoba phela bayashadwa mangabe sebuhlumeni hlubo umuntu nato uphengula uthi ngicela bakini noma ngicela emathambe enhloko kuwe uthi ngikulekela inhloko kahle kahle nawuphengulela umuntu nguwe lo ngilala abafile noma lo muntu akafika khuluma nawe nguwe lo noma ukuthi awumtshele moya ogcwele ukuthi lo muntu utengani funza Samuel 23 bese ufundza verse 17 ufunda lapho ukuthi ke laba lababili labadiscussa bana ngoSaul bafike bathi ngizokukhulekela inhloko yabona kule sangoma sathi ngibona likheke umjiva yaphakama moya welikheke yabona watawukhulekela inhloko so funza lokho bethu abathokhulela inhloko bese mina ngiyathi ukuthi ke ngibona yabona lele ngibona bese ngiyakusho ke kuhamba kanjalo nangala njengoba mina moya wena ufuna ikhonda lo uNkulunkulu ufuna ikhonda lamadlozi hayi ikhonda Simakade ngeke ngibakhonde emadlozi ngiyawathi ungalithathi inkolo uyifake ekwatini kwathi kuhlukene nokunqadi ngoba longazange ukubona ibhilifi but mina ngiyabathi bakithi nyamathi nje baba nyamathi ketha ngamoya wakhe sodloti nyakwathi ngeke ngikukholwe lokho ngoba ngiyakwazi baba asingalibhiqi lidloti nebantu labafile libhiqwe ngibani uyayibona le ngibani ubhiqwe ngibani awuthuthi wena unangu uyeta uvela ubute kulaba phansi ukuthi ubute kule mathambe ayezekiye abuyala mathambe lo Samuel ufuka uphonse kahle lokuthi kwendekani ngitawukhulekela inhloko usinkosi Sawula eseyisenkingeni ithi kuthe isangoma lesikhona la base sikhona seInadon bagqoka bayatimbahle tekunakuza bayakiso ngebumnyama uthi lona uyayathi into le into yongisawula ukuthi uqise tonke ukuthi ngiyafunga ngeke sengize Sawula phela naye bakasamene kusangana kunene ngoba esuba nenkinga ngalo utiqisele ngoba uyayibayenga njengokuthi nangitiqise nginakuza ngingene nginandule nginahle ngenze ngibone ufuna ngikhuphe ngenze ngiphelisa mina ngifuna ndule uyabona le ndodana
ndawusebenza naye lengufuna kakhulu kuyo Awusadathi ihlula wena utabe siyona lapha kubeka le ndlela yendawo awusakwathi lapha wena wakulahla lapha kubeka le ndlela uyambona babelo really uyakholwa mane lokukhona uyabona thina naye ngicabanga ukuthi ungathi siyafanana lokungafunzanga kukhona uyayibona lento le lokunye sikuthola sesikuqokelela uyayibona lento le mina nje bengitshela ukuthi kude ngiyobona ngiyofela ekulapheni nasegawuleni umoya uyayibona lento le ngigade emabhande egawula umoya uyayibona lento le ngitshela ukuthi but nginele lo moya uNkulunkulu kungifundzisa budloti lokushaya inhlo into lekhona elilephila mama but lokumqokwa kwathi ukuthi esikhondleni semandloti uyathi ukuthi kunalonke etulu kwalamandloti longakwendela tinto letinkulu longaphilisa umhlaba uphile lokhu ngesini ngosami ngingayisikhathi nangendlela ngicela manje ngifunde nje nabo labhalwe babukeli sesike sibona bathini kakhulu nje ngoba sesishaya isikhathi lapha kunemsebenzi futhi eminingi ufuna sisibheke ku lapha emaparlamente nangilona uyabhala lapha uthi babemamba ngicela bacacise kahle labo babe lapho ukuthi emadloti ngoba sihlobo besisho njalo ukusho njalo lo babemamba ngicela bacacise kahle labo babe lapho uthi yini emadloti ngoba lesihlobo besisho njalo ngilo ecala lo sengonile la nalomunye futhi lapha uthi mamba belumbi bantwana betingelosi letacoshwa ezulwini Jesu wakankosi wabuya nga70 AD Chubeka babe ngoba babhala babukele intuli lesingonile lona ke usanibonani baba mamba ngicela nifunde Exodus 34 verse 14 Exodus 20 verse 5 Isaiah 42 verse 8 banenge lababhalako lapha bese sephinde ukuthi sanibonani baba ngicela nifunde Exodus uphinde lama verse lo ubuyele emuva lona usibochubeka babe mamba ensendele lihlelo cha siyachazeleka kahle ngemimoya manje makhanya akaphenduli kahle nibochubeka sendele lihlelo siyathokoda lapho mama ngalo mamba ngomnyaka okhulumako la lona uthi ushobani uthi inyanga athi thandazi uthi babe makhanya usho liqiniso babe mamba leligama vele soloniwe into lengicela ukutshela babe Dlamini sekasitshele ukuthi yini idloti yebabe Dlamini lengakusho nawe utaba abantu futhi labanye sebafa kuthiwani nakuthiwa uNkulunkulu wabo-Abraham nabo-Josefa baphi labo-Josefa abafanga yini bona kusho bani ukuthi inyanga athi thandazi siyacela ukuthi lo babe Dlamini sekeme lokukhuluma kabi ngalaba bantu abadzala sebafa siyabathanza futhi siyabahlonipha babe makhanya thokoza gogo inkosi lolu favor uyinyanga angeke sikhulume ngenyanga thina ngoba akangive kahle ntuleni umlaleli angikuchaza nomlaleli angilwi nebantu labafile yangivomosa ngichaza ukuthi asesihlukanise moya waNkulunkulu nalamandzawo singabithi labafile ngoba sikhuluma ngalabafile asihlukanise moya ukusebena komoya waNkulunkulu nemoya wekholwa kude longalwa nemandzawo entuleni kude futhi longalwa nebantu labafile ngoba abantu abafile sebalele abasiwo futhi emadimoni bona abantu abafile but sikhulumela idloti akusuye umuntu wakini ngumuntu wemandi lo izuzu lesemandini nawunayo nawumdumo ungenwa ngelesikazi nawumsikade ungenwa ngelendulu bungakulabanye bakhanza sebahambiswa kwabantombatana asibekise sithuke naba bantu labangemagayimvuleni sathi tinkonkolo uyayathi inkonkolo ukuthi yakheka kanjani nginaba abantu ntuli nomunye ungena esontweni kulona lalishoko labofana wangatholi kudiliveka lamtimbeni wakhulelwa kanunale nzuzu lamtimbeni lenzuzu yakamnamatheliye yaseyinamathela lomntwana lo mntwana nasaphuma behavior sakwale ntombatana kusho ukuthi ungenwe ngile moya walenzuzu uyayibona lento le asilwi naloko ukuthi emandzawe kunjani njani but sithi ungakuhlanganisi naJesu
manje ukuhlanganise naNkulunkulu ngoba sothi wena awukholelwa kuJesu ukholelwa kuNkulunkulu nabo babe Abraham la khuluma ngabo ngesi babemthuleni bengitakucela nje mina ngoba sikhathi kude ngidawucela wena babedlamini ukuthi unaphinde ukhulume ngamadlodi ngani ngoba le nto ukhuluma ngamadlodi le yinto longayadi uthatha wena utonayisa ngala ngabofada labangwena amadoda abofada ufune kona ngala inzuzu akusiko lokushoko futhi emadlodi akusiko lokushoko nawuthi ngemafambelelwa ndosuku elanzana sengikhuluma usuku elanzana manje angifuni ukuthi angifuni feve ngoba laso uhlulela imisebenzi yasathana lo muntu uyabhubha lona kanti iqiniso yalathi lo muntu uyabhubha kanti iqiniso uliphethe inzuzu umoya wemuntu akusuye mani Nkosi yami wena wehluleka ngalapha asengikhulume mina lengehluleka ngala ngikumelele lo linzuzu umoya wemuntu wakini mekhabonyoko lo wafela emandini lo mphefumulo lophuma emandini ngobita ukuthi walezulu inzuzu emadloti kuba ngumoya webakini nibakhabonyoko lo buya evenda sekufeni ngemisebenzi yawo leyasala emhlabeni bese ungena labaphila thina sikubita ukuthi lo moya ngemadloti cha Nkosi ngiyabona silendzaba yethu inkulu lena nanga babathe ngiyibuka nje ngiyacela bobaba Nkosi ami nabathi ngikuhlonipha kakhulu ukuthi siliguqise kwanyalo lohlelo nasaliguqu amen bese sesenda amen nami ngiyasho kanjalo hayi wona sanithokoza washo ukuthi amen ngona ke lo mona asiguqiseni nyalo bese siyabe sesithola lomunye ba mina empeleni nyalo sengiyalandzela nje sekude ngikukhulumako lokuthi empeleni nebabukeli laba bengithi mhlawumbe batawu konza lapho kwalenza besiyiteka empeleni nina sengishini ngiloteka lokho sekufuna kube namunye lotafika athi no lokuteka kuwena kuseceleni ngoba ngivena babe emakhaya lapha athi u0 nomnyathi ngu1 kanti kufuna kube namunye lo corrector mina ngiyacorrecta Ntfuleni ngicela correct uthole ngakhe babe emakhaya kuba bemakhaya uthole ngakhe out of 10 kuba bemakhaya ngithole kunye thole taza mina kuya ngithole kunye ngithole ukuthi mase nje 10 uthole ngakhe kulala khulumile emakhaya babe emakhaya ngithole 5/10 o 5/10 yes wena ba emakhaya uthole ngakho umlapha vile motho ngapha ubuthu vile vile angeva kahle emakhaya round lo kaya ngiyajabula mhlambukile mbo ngiyajabula nomkata nje ngiyajabula mhlambukile uthole not ngiyela ngitawubuyela lenyanga lakasahamba nje umphefumulo ozophuma watambona asizohlabela ngobatamba manje tasemangeni siyataba ke lapho siyabonga futhi sethembethi bajabulile babukele emakhaya ngiyacela nje ukuthi saluvale kafishane nje Nkosi minute ibeli Nkosi bavalise emakhaya Nkosi siyabonga kakhulu balalele emakhaya egameni leNkosi kulalele nangeni balalele egameni leNkosi besingaqabani besixoxa siyancobola tonke into tiyalandzelelwa njengoba khuluma baba emakhaya kunema point lengiwathethe ngiwathethe kuneliqiniso leliphumile lelithi sikhonda imoya yebantu bekuhamba sikhohlwe uNkulunkulu wala eSwatini ngisho kanjalo baba Ntfuleni ngoba uNkulunkulu waseSwatini uNkulunkulu waseSwatini akasi uNkulunkulu walo la kushito neliqiniso lekokuthi ngicela lokuthi nangabakholelwa kulamandla ebunyanga ukuthi ayamsida ngicela ukuthi akholelwe kuwo uyayibona lento le awabambe angawayekeli kodwa nangabe mhlambe safuna naye njengobathi nami ngabale safuna kukholwa kulokwakami angibute ukuthi ngenda kanjani ngende njani kuze ngibe la ngikhona ngisidakele kanjani ngidakwathi nami kumweda ikakhulu Ntfuleni sitawukhuthatha nje abantu ukuthi abangashiyi emasondo abo mhlawumbe ushiye Zion ushiye Zexis aqabanga ukuthi kunelisonto lelikholwa kangcono kunalelinye sikhuluma nje ukuthi Ntfuleni nako litulu siyabonga ukuthi liya katseni bekukhuphuka bantu labagcwele moya tayonti mbatha ingubo tihambe tozile etuleni sabe ntehla setehla nelitulo
uyebo ngumoya loyo loNkulunkulu kakhulu babe emakhaya ngiyacela phosha ukuthi ubambe la ubambe khona kodwa nami ngawubuta lokunye kodwa uma sewulidzinga liqiniso lokuthi wena mfoko Dlamini kuze kube nje wena kanjani ngakusita kuze sitokwati kuba mqondo omunye siye lembili. Siyabonga kakhulu. Songumnyama nawe ndacela ukuthi ngaliminute linye uvalelise. Hawo. Ngiyavalisa kubuso sonke siva babukeli be-channel Swazi uthi awukha. Bukelani enqenda usinza nani. Kepha na-ke mina kangisoze ngalulasha lengqiko lengikwatiko akusiko lonkukholwa wako ngiyakwati lokho. Naye inkosi yaphezulu simakathe inkosi yasemhlabeni inkosi yawonke amakhosi ngiyathemba ngihamba ngehlulo lakhe ngiyavalelisa kakhulu kepha na-ke ningawalahle amadlodi niwathi nje ngoba ningiyiwo futhi ngisho nindlula lapha emhlabeni niyawe akubo bakini ngiyabonga kakhulu kuto tonke tinyanga netangoma nebasakazi ngiyabonga kakhulu bobonke yoba Siyabonga kakhulu. Kale benkosi lenhle. Amen. Kulabo labaphatheke kabe ngoba ngifuna ukugcina lothokoza Thulile ngifuna ukugcina amen. Oh yes. Kanti benkosi lenhle nabe hlose mhlambe uphatheke kabe ehlelweni siyaxolisa kakhulu. Kanjalo nabe ujabulile kuba nathi ehlelweni sithemba ukuthi ujabule kanye nathi silapha ka People and Places. Banyenti kakhulu ke laba lapha e-studio nebenkosi lenhle abangibona basibambele uhlelo empeleni Snipe Sisa Mshiyalowa ukhona Khanyisile Mabuza ukhona Themnkosi ngumbonile Linda wakashoma Mshiyalowa ngumbonile Khimbali Mavuso banyenti kakhulu nebenkosi lenhle ngeze ngibaqethe laba la e-studio nelibandla leliningi lelitenayo futhi umfundisi nanalo banyenti kakhulu sibili ekulesithuba lesike nebenkosi lenhle ngidawuvalelisa nebenkosi lenhle ngendlela yakhona le ngivamisa kuyenda bangwane ngithi ayike nine bamswati lomnyama balithuli lokho amatule nizabe ntengwenya wasinaka boyimva wabonsiva labo semkhulu yadunte kwangena esibayeni emswati wabuke empumana baswathi lita umthimba wabuke entshonalanga basola ugogovele lifile kepha umuntu akandaba ukubudiseka kathathu wayisusa inkulu bekunethengwane ngonkana nebendlovu yemhlaba lomangeveza kwesho wabhuza ungcevete umhlaba wehlane kwevela kwelungu besimunye ngesheya igabazi labhuza ligcitsela phaka lobamba kwesukudlambika kamthethwa bayawubukela sendlovu ukuthi enkhathini abamkhanza khuma umhlabathi engani besuke baqankabala bayithi nabakhanze khona umvula mgayi fast yokujobola ubheketulu vulgedelo yokubehlane lwasiqedza sililo wathi gidza indlovu ngesona nayo kuyindlovukazi inkosi indlovukazi mhlekazi nisale kahle nebenkosi lenhle. No other name above the name of Jesus.